अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो पाई की है और गाय के पाए हैं। ये रेसिपी हम काफ़ी दिनों से आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हम आपसे शेयर नहीं कर सके। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सामने, तो आप देख सकते हैं। ये पाए और पाए में जो जो चीज़ें जाएंगी वो सब हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। तो इसमें हमने जो है गाय के पाए जो हैं हमने वो 2 अदद ले लिए हैं, और कुछ उसके टेस्ट को ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए हमने इसमें 2 किलो जो है अलग से हड्डियाँ लेके डाली हैं, ताकि हड्डियों का सूप से हमारे पाए जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन बन सकें। ये हमने 2 चम्मच जो है धनिया ले लिया है, 1 चम्मच हल्दी की ली है, और ये हमारी अदरक है जो हमने बारीक बारीक लंबी लंबी काट ली थी। लहसुन है 1 अदद, और ऑनियन है, प्याज 2 अदद दरमियानी साइज़ की, और नमक ले लिया है हमने हस्बे ज़रूरत। जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। ये सब जो था हमारा यखनी का सामान था। और अब जो हम सालन में डालेंगे वो सब ये आपके सामने है। सालन के लिए अलग इंग्रेडिएंट्स हैं और यखनी के लिए अलग हैं। तो सालन में जो जो चीज़ें जाएंगी वो इसमें प्याज हमने ले ली है जो कि बारीक बारीक कटी है, लहसुन अदरक है, 2 चम्मच प्याज है जिसे हमने बारीक बारीक चकोर चकोर काट लिया है, और इसके अलावा तेल है जो कि 1 कप ले लिया है, लाल मिर्चें पिसी हुई 3 खाने के चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक एज़ यूजुअल हस्बे ज़रूरत, एंड धनिया पाउडर हमारा 1 खाने का चम्मच है, और हल्दी हमारी 1 खाने का चम्मच। ये सारे जो हैं हमारे ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स हैं। चलें अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। Wish I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. तो एक बड़ी देगची में हम 1 से 2 जग पानी ले लेंगे, और उसमें हमने पाए को जो अच्छी तरीके से धो लेना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं सारे पाए। और फिर पाए जब हमारे पाए हमने इसमें अब हड्डियाँ भी जो थी, जो हमने एक्स्ट्रा से 2 किलो हड्डियाँ ली थी वो भी ऐड कर दी हैं। और अब इसमें हम प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, हल्दी, नमक ये सब चीज़ें ऐड करेंगे, और फिर इसको हम कम से कम भी 4 से 5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ लोग ओवरनाइट भी इसको पकाते हैं, लेकिन गाय के पाए जो होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए हो सके तो फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 या 3 घंटे तक पकाएं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी यखनी में उसमें अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है, तो अब हम इसका ढक्कन जो है वो कवर कर देंगे, और फिर ढक्कन भी हमने इसका आधा ढकना है, और फिर इसको आप इसे छोड़ दें 3 से 4 घंटे के लिए। और जब ये पाए गल जाएंगे तो फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, और मिलते हैं फिर जब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो जी जनाब, तो देखिए हमारे जो पाए हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। तो ये देखें इस तरह इनकी कंडीशन आ जाएगी। और इस यखनी में आप ये भी देख सकते हैं कितना घी ऊपर आ चुका है और
ہمارے پائے بالکل تیار ہیں. اب ہم اس کی گریوی تیار کریں گے، اور جب ہماری گریوی ریڈی ہوگی تو پھر ہم یہ سارے جو پائے اور ہماری یخنی ہے نا وہ ہم اس گریوی میں ایڈ کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے ایک دیگچی لینی ہے اور اس میں آئل ایڈ کرنا ہے جو ہم نے بتایا تھا 1 کپ آئل ہے. پیاز ہم نے جو لی تھی ایک درمیانی سائز کی باریک باریک کٹ کر لی تھی، وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے. تو ہمیں پیاز کو ایسے ہی فرائی کرنا ہے، چمچ چلاتے رہنا ہے. اگر ہم چمچ نہیں چلائیں گے تو ایسا ہوگا کہ کہیں سے پیاز جل جائے گی، کہیں سے سرخ ہو جائے گی، کہیں سے بالکل بھی فرائی نہیں ہوگی. تو ہم اس کا چمچ ہم مستقل چلا رہے ہیں اور پیاز کو اچھے سے فرائی کر رہے ہیں. بس اتنی فرائی کرنی ہے کہ اس کا جو پیاز کا کلر ہے نا وہ گولڈن براؤن ہو جائے. You feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. To my. تو ہماری پیاز جو تھی وہ اب گولڈن براؤن ہو چکی ہے. اب ہم اس میں لہسن ادرک ڈال رہے ہیں اور اس کو بھی فرائی کریں گے. تھوڑا سا ہم اسے فرائی کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری پیاز تھوڑی سی سائڈ سے جلنا شروع ہو گئی تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہماری پیاز ہے وہ زیادہ جلے نہیں. تو پھر اب ہم اس کو بھون رہے ہیں، اور جب یہ ہمارا لہسن ادرک تھوڑا سا بھون جائے گا تو ہم اس میں سارے جو ہمارے ڈرائی اسپائسز تھے، خشک مسالہ جات تھے جس میں مرچیں تھیں، دھنیا، ہلدی، نمک، یہ سب چیزیں ڈال کر اس کو اچھے سے بھونیں گے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک سائڈ پر ایک گلاس پانی بھر کر رکھا ہوا ہے. تو میں ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو مستقل بھون رہی ہوں، کیونکہ ہمیں اس کی بھنائی بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ اس پانی کو میں نے کم سے کم بھی 5 سے 6 مرتبہ ڈالا اور پھر اس کے بعد اس کی بھنائی کری. تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں، تھوڑا تھوڑا بھونتے رہیں، بس اسی طریقے سے اس کو کم سے کم بھی آدھے گھنٹے تک بھوننا ہے. اور جب یہ بھون جائے گا تو ہم اپنی اس میں یخنی اور پائے، ہڈیاں، یہ جو کچھ بھی تھا ہم نے یخنی میں بنایا تھا وہ سب اس میں ہم ایڈ کریں گے. اور دیکھیں بھنائی میں اگر ہمیں تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، جیسے کیونکہ ہم نے آئل کم لیا تھا کیونکہ یخنی میں بہت زیادہ گھی آ گیا تھا، تو ہم کیا کریں کہ یہ جو یخنی ہے نا اس کے اوپر کا جو آئل ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں تاکہ ہماری بھنائی اور اچھی طریقے سے ہو سکے. Wish I could get through to you, don't know what I'd do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. To my. Running back through my mind. جو گریوی ہے وہ اب ہماری بھون چکی ہے بالکل. بس اس سٹیج پر ہم اپنی جو یخنی ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں. اور دیکھیں ہم نے کتنا اچھی طریقے سے اس کو بھونا ہے. اب اس میں ہم اپنی یخنی کو ایڈ کر رہے ہیں.
احتیاط کے ساتھ کام کریں اور بالکل آرام سے اس میں ہم ساری جو یخنی ہیں اور ہڈیاں ہیں، پائیں ہیں، وہ سب ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ Can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. To my wish I could get through to you, don't know what I'd do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence. Can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. To my running back through my mind, looking out for a sign. Don't know where I went wrong. Oh yeah, yeah. جی تو اب ہم نے اپنی گریوی میں ساری جو یخنی تھی وہ اب ایڈ کر دیے۔ اب اس میں ہم گرم مسالہ جو ہم نے ½ ٹی اسپون لیا تھا وہ ایڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کو ہم کور کر دیں گے اور پھر اس کو اپنے اتنا پکائیں گے، آپ کو جتنی گریوی چاہیے، جتنا آپ کو گاڑھا اس کا شوربہ چاہیے، بس ہمیں اسے جب تک پکانا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے پائے اب ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے لیموں کو شو نہیں کیا، آپ کھٹاس کے لیے نیمبو اوپر سے چھڑک کے کھا سکتے ہیں، گرم مسالہ اوپر سے چھڑک کے کھا سکتے ہیں جو اسپائسز زیادہ لیتے ہیں، اور ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور ادرک سے ہم نے اسے گارنش کیا ہے۔ اور اب امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری پائی کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ Wish I could get through to you, don't know what I'd do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels